Pravit ćemo baget rolat. Zato nam je potreban baget 1,5 koji smo izdubili, tunjevina, konzerve, pašteta, jaja, barena koja sam izrendala, šunkarica isto koju sam izrendala, sitno iseckala krastavčiće i mlečni namaz, margarin. Pa ćemo to sad da sastavimo i punimo. Najprije ćemo paštetu i margarin izmešati dobro i onda sjediniti sa svim ostalim sastojcima. I sad kad smo sjedinili margarin i paštetu, sad ćemo sve sastojke da dodamo u tunjevinu koja je u komadićima. Malo to da posolimo, dodamo bibera, po želji već kako ko voli, da li više ili manje. Još ćemo promešati.